أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. ربي فإنك جميل تحب الجمال، وأشكرك فإنك طيب لا تقبل إلا طيبا، وأثني عليك الخير كله فإنك تحب التوابين وتحب المتطهرين، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبدك ورسولك سيد التوابين والمتطهرين، صلواتك ربي وسلامك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فالتقوى ملاك الخير في الدنيا والآخرة، فاتقوا الله ما استطعتم والزموا الطهارة، فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. ومن أنواع الطهارة الحسية الوضوء، وهو التعبد لله عز وجل باستعمال الماء في أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة، فقد شرعه الله تعالى في كتابه الكريم فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيانا لذلك: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا صلاة بغير وضوء. وللوضوء أيها الأحباب فضائل، منها أنه صفة يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. ثانيا، أنه سبب غفران الذنوب. فعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تودع العبد المسلم أو المؤمن
فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء. فإذا غسل يديه خرج من يده كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت رجلاه مع الماء مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ثالثا أن المحافظة عليه من علامة أهل الإيمان. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولا تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وصفته أيها الأحباب النية والتسمية وغسل الكفين إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل الوجه من منبت الشعر إلى آخر الذقن ومن وتد الأذن إلى الوتد الآخر وغسل اليدين إلى المرفقين، كل ذلك ثلاثا ومسح الرأس والأذنين مرة وغسل الرجلين إلى الكعبين. ثم يقول المسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. عباد الله، من أسبغ وضوءه وقال هذا الذكر بعده فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وأعمال الوضوء هذه منها فرائض فلا يصح بدونها، ومنها سنن ومستحبات كما أسماها الفقهاء. ففرائضه النية وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والدلك والموالاة. ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله، وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة، ومن نسي لمعة غسلها وحدها بالنية، وإن صلى قبل ذلك أعاد، ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه. أيها المسلمون، إن للوضوء نواقض، فلا تكسلن ولا تخجلن يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة عندما ينتقد وضوءك من إعادته. ومن تلك النواقض البول والغائط والريح والمذي والودي والنوم الثقيل. لا يجوز لغير المتوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن الكريم. وأما الجوال والجهاز الذي فيه قرآن فيجوز مسه وحمله. ويكره في الوضوء التوضؤ في مكان نجس، لكن لا بأس به في حمام طاهر ولا يذكر اسم الله فيه. ويكره كذلك الزيادة على الثلاث في المغسول وعلى المرة الواحدة في الممسوح، كما يكره الإسراف في استعمال الماء. وكذلك الكلام أثناء الوضوء إلا للضرورة. ويستحب الوضوء لكل الصلاة ولكن لا يجب، بل تجوز صلاتان أو أكثر بوضوء واحد ما لم ينتقد. عباد الله، فكما علمنا الإسلام الطهارة البدنية هكذا ينبغي أن نطهر قلوبنا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. Alhamdulillah, louange à Allah. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, Seigneur des cieux et la terre. Oh Allah, je te loue car tu es beau et tu aimes tout ce qui est beau. Je te remercie car tu es bon et tu n'acceptes que ce qui est bon. Je te fais tous les éloges car tu aimes ce qui se répand et ce qui se purifie. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es seul sans associé. J'atteste également que notre bien-aimé, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est ton serviteur et ton messager.
le meilleur, le maître de ceux qui se répandent et de ceux qui se purifient. Que tes bénédictions, ô mon Seigneur, et ton salut soient sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Fidèles musulmans, serviteurs d'Allah, je vous exhorte et ma propre personne à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous conseille à la piété, car la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est la base de tout bonheur de ce dunya et de l'au-delà. La crainte d'Allah, c'est le summum de tout bonheur dans ce dunya et dans l'au-delà. Craignez Allah donc à la mesure de votre possibilité. Soyez toujours dans la pureté, dans la propriété. Car notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, la pureté est la moitié de la foi. Et en islam, il y a plusieurs types de purification, de pureté. Parmi les purifications corporelles, il y a la petite ablution, al-wudu. Et la petite ablution qui est al-wudu, c'est un acte de dévotion, un acte d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, en utilisant de l'eau dans certaines parties du corps et à une manière spécifique. Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré dans le Coran, dans la sourate, la table servie, verset 6, en disant, ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour faire la salat, c'est-à-dire la prière, lavez vos visages, vos bras jusqu'au coude, essuyez la tête, lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en appuyant le sens de ce verset, a dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas la prière de l'un de vous lorsque il fait une souillie, lorsque une souillie sort en lui, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Mes chers frères musulmans, il n'y a pas de prière donc sans ablution. Et cette ablution a des vertus, a des mérites, a des importances. Parmi les mérites de l'ablution est que l'ablution, nous parlons ici de la petite ablution, al-wudu. C'est un signe distinctif de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Il est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un jour s'est rendu au cimetière. Et il a fait la dua du cimetière en disant Assalamu alaikum dara qawmun mu'minin. Que la paix soit sur vous, ô peuple croyant. Il parle des morts qui sont dans le cimetière. Si Allah le veut bien, nous allons vous rejoindre. Il s'adresse à ses compagnons en disant je voudrais voir mes frères. Et les compagnons répliquent nous ne sommes-ils pas donc tes frères? Nous ne sommes pas tes frères? Et le prophète va répliquer en disant non, vous êtes mes compagnons. Mes frères ne sont pas encore venus. Et les compagnons, sachant que ces frères dont il parle là, il ne va pas les voir étant en vie, ils disent mais comment tu vas reconnaître tes frères le jour de la résurrection? Et le prophète va donner un exemple. Il dit si un homme avait des chevaux qui ont des faces blanches et des membres, parmi tant d'autres, des chevaux qui sont noirs, est-ce que l'homme ne pourra pas reconnaître ces chevaux? Il y a beaucoup de chevaux qui sont noirs, mais pour lui là, ont des faces blanches et des membres blancs. Les compagnons disent, certes, il va reconnaître. Il dit, c'est comme ça. Moi, mes frères, ma communauté, ils viendront le jour de la résurrection ayant les faces et les membres blancs. Deuxième importance de l'ablution, mon frère musulman, c'est un moyen d'expiation des péchés. Il est rapporté toujours à Abu Huraira qu'il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque le serviteur d'Allah musulman ou le croyant fait ses ablutions, lorsqu'il lave son visage, tous les péchés que ses yeux ont regardés sortent avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il lave ses mains, tous les péchés que les mains ont fait sortent avec l'eau ou la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il lave ses pieds,
C'est pareil. Tous les péchés que les pieds ont commis sortent avec de l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Regardez comment il est important de faire les ablutions. La troisième importance, celui qui est assidu dans les ablutions, celui qui est tout le temps en ablution, c'est un signe de la foi. Il est rapporté par Sauban, qu'Allah l'agrée. Il dit, le messager d'Allah sallam a dit, restez stable, restez dans la droiture. Ne cherchez pas à faire toutes les actes d'adoration, car vous ne pouvez pas. Mais la meilleure de vos actions, c'est la prière. Et il ne peut pas être assidu dans les ablutions que le croyant. Comment donc faire les ablutions? Pour faire les ablutions, il faut faire l'intention. L'intention, c'est dans le cœur. L'intention, c'est de vouloir quelque chose. Ensuite, il faut dire le nom d'Allah, Bismillah. On lave les deux mains jusqu'au poignet 3 fois. On rince la bouche 3 fois. On aspire l'eau. On ne met pas l'eau dans les narines. On aspire avec l'oxygène d'une manière modérée. Et on expire. Ensuite, on lave le visage de là où les cheveux poussent jusqu'à la fin des mentons et d'une oreille à l'autre. Laver les avant-bras jusqu'au coude. Tout cela 3 fois. Essuyer la tête 1 fois, les oreilles 1 fois, laver les pieds jusqu'à ce qu'ils soient propres. Ensuite, dit Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Tout musulman qui fait ses ablutions, comme on l'a dit, et a 17 paroles après, les portes du paradis lui sont ouvertes. Toutes les 8 portes. Les actions de l'ablution que nous avons citées là, parmi ces actions, il y en a qui sont des actes obligatoires, c'est-à-dire des piliers de l'ablution. L'ablution n'est pas valable sans ces piliers-là. Ces actes obligatoires sont 7. L'intention, laver le visage, laver les bras jusqu'au coude, essuyer la tête, laver les pieds, frotter les membres et faire les ablutions dans un seul enchaînement. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Mes chers frères musulmans, les 7 actes obligatoires de l'ablution que nous avons cités, lorsque le musulman oublie un des actes obligatoires, lorsqu'il s'en rappelle pendant les ablutions, il revient automatiquement au membre. Il fait le membre en question et il fait tout ce qu'il avait déjà fait même après. Lorsque j'oublie par exemple de laver le visage, et que je suis en train d'essuyer la tête, que je me rappelle que je n'avais pas lavé le visage, je reviens sur le visage, je lave mon visage. Après le visage, ce sont les bras. Malgré que j'avais lavé les bras, je lave les bras et je continue comme ça jusqu'à la fin. Mais lorsque je me rappelle, après les ablutions, après un long temps, 10 à 15 minutes comme ça, je reviens faire juste la partie oubliée. Et si ça trouvait que j'avais déjà fait la prière, ma prière n'est pas valable. Je dois reprendre la prière. Ça, ce sont les 7 actes obligatoires. Mais quant aux autres, lorsqu'on oublie, on ne reprend pas la prière à cause de cela. Si c'est un acte surrogatoire, sunna, je viens laver la partie seulement. Chers frères musulmans, il y a des actes annulatoires de l'ablution. Donc, ne sois pas paresseux, n'aie pas la honte lorsque un de ces actes t'atteint d'aller refaire ton ablution. Il ne faut pas regarder les gens. Il ne faut pas avoir honte des gens. Il ne faut pas dire que je suis fatigué. Je viens de faire tout de suite les ablutions et comment je vais les reprendre. Et surtout ce qui est plus difficile, tu es en train de faire les ablutions. Au moment que tu es en train de laver les pieds, ton ablution est annulée. Est-ce que tu auras le courage de reprendre? Et ce courage-là. Car le jour de la résurrection, c'est ça la plus grande honte. Parmi les actes qui annulent l'ablution, il y a le fait de laisser le vent.
comme on comprend. Et lorsque l'urine sort, ou bien les selles, ou bien cette liquide appelée al-maziou, qui sort lorsqu'on fait les préliminaires des rapports, c'est différent de sperme, ou bien le wadiou, qui est une liquide qui sort avant l'urine ou bien après, et surtout le sommeil lourd. Beaucoup d'entre nous, même pendant le khutbah, tu vois le frère, il dort, un sommeil profond. Lorsque tu le touches une fois, deux fois, il ne se réveille pas, on est obligé de le taper. Mais quand tu te réveilles, tu dois aller faire les ablutions. Sinon, ton ablution n'est pas valable. Et la prière que tu vas faire avec cette ablution n'est pas valable. Il ne faut pas avoir honte des gens. Il ne faut pas être paresseux. Il ne faut pas être fatigué. Lorsqu'on n'est pas en ablution, on n'a pas le droit de prier. C'est interdit de prier. On ne doit pas faire le tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba. Également, on ne touche pas au Coran. Mais aujourd'hui, nous avons des Corans dans les portables, dans des appareils. Est-ce que si je ne suis pas en ablution, je peux toucher le portable ou bien l'appareil? Oui, il n'y a pas de problème avec cela. Il est répugné, il est déconseillé dans l'ablution de faire l'ablution dans un endroit sale. On va nous poser la question. Et les ablutions dans la douche. Lorsque la douche est propre, il n'y a pas de problème. Seulement, il ne faut pas invoquer le nom d'Allah dans la douche. Avant d'entrer, il faut dire ton bismillah. Lorsque tu finis tes ablutions, quand tu sors, tu fais le ashhad. Il ne faut pas dire le nom d'Allah dans la douche. Il est également déconseillé de faire plus que les 3 fois. Les membres qu'on doit laver 3 fois, il ne faut pas faire plus. Les membres qu'on doit essuyer une fois, la tête et les oreilles, il ne faut pas faire plus. Il est également déconseillé, et même ça peut atteindre le niveau d'interdiction de gaspiller l'eau surtout. Tu vois souvent le frère, il est là, il verse de l'eau seulement, parce que ça sort dans la robinet, ou bien on n'achète pas. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Allah n'aime pas les gaspilleurs. Il est également déconseillé de parler pendant les ablutions, à moins que ça soit par nécessité. Il est demandé, c'est méritoire même, de faire les ablutions avant chaque prière, mais ce n'est pas obligatoire. On peut prendre une seule ablution, de faire 5 prières, il n'y a pas de problème. Seulement que faire les ablutions avant chaque prière, surtout se cuire les dents avant, c'est ce qui est demandé aux musulmans. Chers frères musulmans, de la manière que l'islam nous a enseigné la purification corporelle, c'est de la même manière l'islam nous demande de purifier nos cœurs. Purifier nos cœurs entre nous et Allah, entre nous et nos frères. Car le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans le corps humain une chair. Lorsque cette chair, ce morceau de chair est bon, tout le corps sera bon. Lorsque cette chair est mauvaise, tout le corps sera mauvais. C'est le cœur. Alhamdulillah, tando be alay. Masamiye d'enfant belajan tigi, sangolo ndukolo tigi. Ntigi ma ala, bi tando. Sabu ichekani, fenchu ma belekadiye. Mi barakala, sabu ikani. Il était son fin fouet, ma fouet fin kani. Tando belajan biye. Tubi bara o kadiye. Yere sanya kela o fana kadiye. Mais chéra ka fati yore ke ma fo ile. Ikene de nyotila. Mais chéra ka fangu ti Muhammad, an kan nomba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ika jol male, ika tira den belebele. Tubi bara o la kundiri. Yere sanya bara o la kundiri. Ala man nema kala ka kishike minna bin bay kana so mo ana jenyo ani mo no la batu fata si alkiyama ala ka jon. Mauladi kanyere kun ladi ni ala yansranya yi. Ala nyasranya alele be dunia here lahara here ajujoy. Ala nyasranya alele be dunia here ani lahara here asanfelay. Aisran alanye aseko damairala. Aya jija aisanya lazimia ay dumme sanya kan. Sabu ala kira ko neman kishibama sanya limanya tlane. Silamaya kono sanya suga kia. Fargolo la sanya doyniye o selgiye. Ni ka meko selgi batule. Ka ala batu ni jita la baraliye
farso yɔrɔ dɔw la kɛcogoya kɛrɛnkɛrɛnnen na seliji sariya bilanin de kɔnɔna la ala ko suratul maida kɔnɔ aya 6 aw min ko aw limanina n'aw nana wuli tumana min k'a bɛ taga seli a y'a ɲɛdaw ko k'a bolokalaw ko fo ka taa se nɔnkun ma k'a kunkolo jɔsi k'a senw ko fo ka taa se senkuruw ma alakira alayhi salatu wasalam a ka hadisa kɔnɔ ka nin kɔnɔ aya in kɔrɔ fɔ k'a sɛmɛntiya a ko ala tɛ aw dɔla kɛ n ka seli mina ni nɔgɔ bɔra a la fo a ka seliji de kɛ ala tɛ aw dɔla kɛ n ka seli mina tumana na ni nɔgɔ bɔra a la fo a ka seliji de kɛ balima silamɛw nafa bɛ seliji la dɛ barajiba b'a la fisamatiya caman b'a la a bɛɛ ye min ye alakira ka mantow tagamasiyɛn ni alikiyama a minɛna ka bɔ Abu Hurayra tama a ko lon dɔ kira taara kaburulo la a ye kaburumɔgɔw fo ka duwawu kɛ u ye a ko n'ala sɔnna anw yɛrɛ bɛna ku aw la dɛ bɛɛ n'i ka wagati a ko a ka sahabaw ma a ti ka di ne ye n bɛ n balimaw ye sahabaw ko o tuma na anw ti balima ye wa ko aw bɛ n jɛɲɔgɔn le ye n balimaw ma na fɔlɔ ban sahabaw k'a lɔn ko a tɛna balima ni ye an n'u le ko le a ko o tuma na kiyama i m'o lɔn di k'a sɔrɔ i m'o ye alakira ko alayhi salatu wasalam n bɛ talen dɔ gosi aw ye ni cɛ dɔ bɛ yen so wɛrɛ kɔnɔna la so caman bɛ yen a bɛɛ fini de nka ale ta so ninnu cɛman o ɲɛdaw ni o bolokalaw n'o senkalaw bɛɛ ni de yala cɛ nin bɛna se k'a ka so lɔn so tɔ caman wa a tɛna lɔn sababu ko a b'a lɔn a ko a bɛ ten de kiyama ne ka manto mɔgɔw bɛ nin na o ɲɛdaw a n'o bolokalaw bɛɛ ni de seliji fɛ seliji nafa ye dɔ ye min ye sababu le ka ala b'an ka jurumuw yafa alakira ko a minɛ ka bɔ an kuru ta ma a ko alakira ko ne ma kisi ba ma ni jɔn silama mumini ka seliji ta n'a ka ɲɛda ko a ɲɛkisɛ ka jurumu fɛn fɛn filɛ a bɛɛ bɛ bɔ ni ji ye walima ni ji laban ye n'a y'a bolo ko a bolo ye jurumu min kɛ a bɛɛ bɛ bɔ ni ji ye walima ni ji tɔn laban ye n'a y'a sen ko a sen ka jurumu fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ bɔ ni ji ye walima ni ji tɔn laban ye seliji nafa dɔ ye min ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dumɛ seliji kan limaniya tagamasiyɛn ye sabu alakira ko a ma a nana ka bɔ Tawban ma a ko alakira ko ne ma kisi ma a ye tile a ye sabati tilenya kan a kana ɲini k'a fɔ a bɛ bato bɛɛ kɛ sabu a tɛ se ni k'i bɛ bato bɛɛ le kɛ a farida kɔni ye diyagoya le k'a nafila bɛɛ le matarafa adamadenya makoya dɔ bɛ ta k'i to yen tuma dɔ la n'i sera si hakɛya dɔ la i tɛ se ka dɔw yɛrɛ kɛ kɛnɛya dɔ t'i farikolo kɔnɔ i tɛ se ka dɔw kɛ o la a y'a lɔn k'a fɔ a ka baaraw lasɔn hɛrɛma o ye seli ye a ko mɔgɔ tɛ seliji matarafa fo mumini ja seliji matarafa tuma bɛɛ ka kɛ seliji la muminiya tagamasiyɛn ye seliji bɛ taa ɲɛ jumɛn ma i bɛ ŋɛɲɛ ta ŋɛɲɛ bɛ kɛ dusukun na le ŋɛɲɛ kɔ ko ka fɛn laɲini o kɔfɛ i b'a fɔ bisimila k'i tɛgɛ ko fo ka se bolokan ma ka i da muguri ka ji don i da la ka ji sama ka don nun na o tɛ ji don nun na dɛ i b'a sama ni nanakiri le ye ka bɛrɛ bɛn k'a fiyɛ fana ka bɔ i tɛ to ji bɛ bɔ a yɛrɛ ma o kɔfɛ i bɛ ɲɛda ko ka taa si bɛ falen yɔrɔ min fo ka taa se bɔnbɔnkun laban ka taa toro fankelen fo ka taa se toro fankelen dɔɔni ma ka bolokalaw ko fo ka taa se nɔnkun ma siɲɛ 3 ka kun jɔsi ka toro masusa fana kelen kelen ka sen ko fo ka gɛ o kɔfɛ ka fɔ ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin mɔgɔ mɔgɔ ka seliji ta ka dafa ka nin kuma in fɔ a kɔfɛ alijinɛ bonda 8 bɛɛ bɛ dayɛlɛ i ye an ka seliji baara min fɔ ten a cɛman 7 bɛ yen o ye farida le ye o ye lɔsɛn de ye n'o ma sɔrɔ seliji la seliji man ɲi seli yɛrɛ fana man ɲi a tɔ sunna ani mustahabu i n'a fɔ an ka lɔnnikɛbaw b'a fɔ ɲami seliji a farida a lɔsɛn 7 ŋɛɲɛ ka ɲɛda ko ka bolo 2 ko fo ka taa se nɔnkun ma ka kun masusa ka sen ko fo ka taa se senkuru ma ka sɔrɔɲaw tereke ka seliji kɛ teliya ko kelen kɔnɔ k'a baaraw tutu ɲɔgɔn kɔ i kana tigɛ o la mɔgɔ mɔgɔ ɲinana farida sɔrɔɲa dɔ kɔ i n'a fɔ ɲɛda i n'a fɔ kunkolo i n'a fɔ bolokala walama sen n'a hakili jigila wagati surun na a bɛ o sɔrɔɲa in kɛ ani fɛn fɛn b'a kɔfɛ misaliya bolo ma n bɛ n sen ko la n hakili jigila ko n ma ɲɛda ko o yɔrɔnin bɛɛ n bɛ segin ka na ɲɛda ma k'a ko n tɛ ka bolo ko ka ban mɛ n bɛ segin a kan n tɛ ka kun jɔsi ka ban n bɛ segin a kan n tɛ ka tolo jɔsi ka ban n bɛ segin a kan n bɛ na sen ko
Ngana wati janyana minti tan lo ko fe ibena o yoron damake way to ka seli min kenyo o seli manda ibe seli ngale ngani o te ka ban minu nu wolo la te ka ban mo mo nyana suna ko ebe suna en ke wati wore koson ni mustahabu le ire taladne bal maslamaw fendo ube mo ka seli chen na ki soro kana salya kana malwa kata seli kande kam malwa jamanya la ka salya parce que seli ta sisa me kata seli ta quoi dunya malwa ke foye kiama kira bela ko kasa ni lotisna aka seli chena mamata seli sigi aselate ole malwa ka bona be ola fami me mo ka seli chen adoy miye ole sugune soko fetara kabne fono ta boli maniu o jisugu dole abe boche la mola manam na nye ka funo baraw damne oni maniu te kele ani wadio o be boka kon suguna nye wala masugune ko fe ani sinogo guli ole ban chaman soro iba hal khutbala mal man chabe suno la puka be kunu an kanga bugoli chama na willa be wuli ka loka selike la ikanga wuli ka ta selita sabi ka seli chena sinogo guli o emiye mo be traka na ite boka lama ni seliti la a benite ye ka seli haramule imakanga seli imakanga tawafuke imakanga ma qur'ana la nga bitlen na qur'ana be nga telephone la qur'ana ba nga ordinateur la yala nte seli la mesika magalawa bashi fo italila akoni ne ka seli ta yoro noni na nyingen nu nogola est ce que mesa seli ta nyingen na wa ni ka nyingen kasan nga kan ala le toro fo nyingen na bismillah me fo seli damna kana fo ashhadu an la ilaha me fo kana fo sani be do ska bismillah fo ni bola ska ashhadu an la ilaha fo fami koni ne seli ko na do emi bolo kana ko shen saba ile ka nani loru ko no amagbe amaka nga tete I dan sabanma yoro min kan ga joshi shen kelen ko joshi shen kelen ka ku joshi kelen ka ku joshi kelen fami koni ne seli ko no ado emi e fatuni ka ji chen an chama fana ka barabole tuma dora chani yele be si haramuma ame pompier daile jibe bondron en ji bere ben seli la abo to la famille koni ne ka kuma seli tumana koni ne fona asoro dorula le be akanu islama e ka seli ta seli bela jeniye sani be seli fenfenke akanu ne e ka seli ta nga jago yate ayere benine ka seli saba seli nani seli fana lansara fitri ka bekeni seli kelen bashi fo itala alaka jon islama kan kalan tuwami kwanya fargo sanya ayan kalan tuwati na kwanya juskun yele fan sanya anyan juskun sanya awni alache kan juskun sanya ayre ni adama de nyoche alaka ko alayhi sallam adama de fasugula so kumurun dobe ni o so kumurun nyana fasugo to bebe nyana no so kumurun chena fasugo to bebe chen akoy juskun ne ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أكبر أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا تراسوا سدوا الخلل ajustez les rangs, ne laissez pas d'espace entre vous. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous avons des tristes nouvelles, mais nous ne disons qu'Alhamdulillah, car tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait est bon. La première nouvelle, c'est notre papa Adama Diallo, que son fils est décédé en Tunisie, le fils de sa femme Nanima, qui est décédé en Tunisie. Il s'appelle, lui qui est décédé, Ladi. Et la deuxième triste nouvelle, notre papa Adama Mara, qui était présent à Mandé ici, sa deuxième femme, qui est avec lui au pays là-bas, elle est décédée. Donc nous demandons aux musulmans de faire les doigts pour tous les défunts musulmans. qu'Allah les pardonne les péchés, qu'Allah les accorde le paradis. Alhamdulillah, kibara fila le bɛ yen. A fɔlɔfɔlɔ an fa Adama Diallo a den o ye latigɛ kɛ Laji ka to Tunisie, taara n'a ye kɛnɛya sira kan a fatula yen. Kibara filanan o ye an fa Adama Mara min tun ye Mande président ye sisan a bɛ so, a muso filanan o de ka latigɛ kɛ. Ala ka hinɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na, Ala ka yafa k'o ye, Ala ka hinɛ an ka saya fili bɛɛ lajɛlen. Sallallahu alaihi wa sallam. أستاذ أستاذ شيخنا كيف حالك؟ تمام أستاذ يا أستاذ السلام عليكم أستاذ كيف حالك؟